Saranyuman Jamana Jazakallahu khairan alaman khairan Jazakallahu khairan alaman Saranyuman Jamana Nyumanya tebesigibahu khairan alaman khairan Nyumanya tebesigira khairan alaman khairan o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ masa taala tɔgɔ kɔrɔtalen ɲuman sharhu la walanda 70 karamɔgɔkɛ Abdurazak ka kitabu do masa taala ka tɛmɛ a ka kɔlɔsi o donna an tun bɛ tɔgɔ min na o de ye Al-Fattahu Al-Fattahu kitabutigi nana n'a ye cogoya min na a bɛ sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ bisabana la tɔgɔ bisabana a bɛ na o jate la naam an kun jɔra yɔrɔ min na o de ye ni adamaden n'i ye Ala dɔn i bɛ lafiya n'i ma Ala dɔn i bɛ sɛgɛn ka da kan nafa min bɛ nin tɔgɔ ninnu kalanni na a n'a ladɔnniyali n balimaw nafa belebeleba de b'a la a bɛ adamaden ladɔnniya Ala la n'a y'i ladɔnniya Ala la i b'a dɔn min kan ka kɛ ani min man ka kɛ o la a b'i ladɔnniya Ala la n'a y'i ladɔnniya Ala la kuma o kuma ni adamaden ye Ala dɔn a hakili bɛ sigi ni adamaden pɛridila Ala dɔn na kuma o kuma i b'a sɔrɔ i ja bɛ wuli diɲɛ in kɔnɔ mɔgɔ si hakili tɛ sigi n'i bolo dalen tɛ fɛn dɔ de kan wali n'i jigi dalen tɛ fɛn dɔ de kan adamadenya yɛrɛ bɛɛ ye o ye n'i jigi dayɔrɔ ka ɲi ani bolo dayɔrɔ ka ɲi i sen dayɔrɔ ka ɲi sira min bɛ i la jɔrɔ min b'i la a bɛ taa ka bɔ i la nka n'a y'a sɔrɔ sen dayɔrɔ ma ɲi bolo dayɔrɔ ma ɲi jigi dayɔrɔ ma ɲi siran tɛ se ka wuli cogoya si la fo jigiya dɔ de ka na min bɛ se k'a to hakili bɛ sigi awa ni yɔrɔ in na an lafulen don an ka limaniya lafulen don bibi na anw jigi bɛ an ka wariw de kan an jigi bɛ mɔgɔw de kan an jigi bɛ danfɛnw de kan ka tɛmɛ Ala kan an ka sɛgɛn yɔrɔ filɛ bon ni mɔgɔ mɔgɔ ka adamadenya kɛra nin cogo ye siga foyi t'a la i bɛ sɛgɛn i ka ɲɛnamaya la k'a d'a ka dusukasi caman b'i sɔrɔ i b'i jigi da maa caman kan a b'i jigi kari wajibi don i bɛ sɔnja caman sɔrɔ parce que i hakili la i bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten mɔgɔ k'i jigi ta k'a da kelen kan ni jigi tɛ se ka waaro ni dusukasi tɛ bɔ a kɔnɔ nimisa tɛ bɔ a kɔnɔ yɔrɔ kelen pe Ala sinon adamaden tɛ dɛ adamaden tɛ wallahi n'a y'i la nisɔndiya bi sini a b'i la kasi ka n'i jigi d'a kan a tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a tɛ s'i kɔrɔ garanti t'a bolo a yɛrɛ ka ko la a tɛ se k'i garanti mɔgɔ bɛ sɛmɛ yɔrɔ kelen min na su fara tile kan san 10 ani don kelen bɛɛ de ye kelen n'a tɛ yɛlɛma o ye Ala fanfɛla dɔrɔn de n'i ye nin sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la i bɛ lafiya i hakili bɛ sigi i ka kow taa cogo bɛ ɲɛ k'a d'a kan kuma o kuma i bɛ jɔrɔ ni fɛn jumɛn ye ni fɛn min bɛ bɔ Ala fɛ kunbɛyɔrɔ t'a la ni ɲuman don a bɛ tɛmɛ hali n'a ma diya danfɛnw ye awa ni juguman don diɲɛ bɛɛ mana fara i kan maa tɛ se ka don i n'a cɛ a bɛ sɔrɔ bon Ala tɔgɔw dɔnniya
abe nafa belebeleba min ye adamaden ye o ye adamaden ka ala dɔ k'a ka fanga dɔ k'a ka se dɔn i hakili bɛ sɔrɔ ka sigi o de la fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw i b'a sɔrɔ u ma kalan bɛrɛ kɛ nka limaniya dɔ b'u bolo n'u y'u ka kuma fɔ n'i ye fɛn fɔ k'a d'a kan u b'a fɔ ko n ɲi mɛn nka ma ala mɛn n'u y'u ka kuma f'i ye n'i ko he nin kɔni nin tɛ se ka kɛ dɛ u b'a fɔ n ye e de mɛn ma ala mɛn e ka kuma de don ni ala m'a fɔ ka ban ne jigi ka ɲi bon n'a y'a sɔrɔ ala dɔnyɔrɔ tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔw bɛ jigilatigɛ kumaw ni jawuli kuma min f'i ɲɛna a bɛ dɔ de fara i ka siran n'i ka jɔrɔ kan i hakili tɛ se ka sigi i jigi bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan n'i taara i sigi o kɛrɛfɛ u bɛna kuma dɔ de fɔ i ɲɛna min bɛna dɔ fara i ka dusukasi kan nka n'i y'i ka kungow fɔ yɔrɔ n'i ka kow ɲɛsin yɔrɔ kɛ ala ye i b'a ye ala bɛ hakili sigi d'i ma ka sɔrɔ a ma kuma i fɛ ka sɔrɔ a ma fɛn yir'i la i hakili bɛ sin ka sigi hakili sigi la min ni e yɛrɛ kun tɛ i miiriya n'a ye izan alfatahu a nana muslimu kɔnɔna la an abi usaid radiyallahu anhuma an abi humaid hadisa bɔr'u yɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an ladege misiri doni min na n'an bɛ don misiri kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ahadukum almasjida n'aw dɔ la kelen donna wali n'aw bɛ fɛ ka don misiri kɔnɔ falyaqul allahumma aftah li abwaba rahmatik i k'a fɔ ala i ka hinɛ sodaw i k'a yɛlɛ n ye ala kelen de bɛ se k'a ka kow dayɛlɛ arrahma min allah hinɛ nɛmɛ ala ta don awa n'a ma dayɛlɛ maa tɛ se mɔgɔ si tɛ se bon n'i y'a ye n'an bɛ don misiri kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka hinɛ dayɛlɛ mɔgɔw tɛ kelen ye ala ka kow kɔnɔna la aw bɛɛ bɛ se ka fɛn kelen ɲini ala fɛ mais a t'aw si sɔn cogo kelen na a bɛ se dɛ a t'aw sɔn cogo kelen na mais aw bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen ye a bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na aw ka sɔnniw bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na o kɛcogo la izin ala ka kow dan tɛ yen nɔ ko i b'a fɔ ko a hakɛ ye nin de ye a tɛ se ka tɛmɛ nin kan ayi n'an bɛ bɔ tuguni an b'a fɔ allahumma aftah li abwaba fadlika ala i ka fasamandiyaw i k'u sodaw yɛlɛ n ye n'i bɛ taa kɛnɛma kow bɛ ala de bolo n'i bɛ don so kɔnɔ kow bɛ ala de bolo awa i b'a sɔrɔ mumini ka ɲɛnamaya bɛɛ gulonnen don ala de la a tɛ ɲinini kɛ mɔgɔ si fɛ o de la garanti belebeleba dɔ bɛ yen n'i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ i bɛ bɔ ni sen jumɛn ye numansen tɛ i bɛ mun fɔ bisimilahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah mais an caman bɛ nin duwawu in fɔ an dalen t'a la dɛ an caman bɛ duwawu in fɔ kuma jalan don n'a bɛ bɔ an da nka n'a y'a sɔrɔ an b'a fɔ an b'a kɔrɔ dɔn ani limaniya min banna wallahi hali ni ko y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ i b'a fɔ n m'a fɔ ko tɛ kɛ dɛ mais ne kɔni ye duwawu min fɔ kɔni ne ka ko ɲɛnabɔlen don ka d'a kan n'i ye nin duwawu in fɔ mɛlɛkɛw bɛ kuma damadɔ de f'i ma hudita i kandara wa wuqita i kɔlɔsilen don wa kufita ala kelen don k'i wasa tɔɔrɔ tɛ se ka bɔ fan si bon kuma dɔ la e bɛ se ka nin duwawu fɔ i bɛ taa accident kɛ kɛnɛma wala i bɛ se ka nin duwawu fɔ i bɛ taa kaso la wala i bɛ se ka nin duwawu fɔ problème dɔ b'i sɔrɔ i b'a fɔ e pourtant n dun bɔtɔ n y'a fɔ dɛ kuma jalan bɔlen mɔgɔ da n'i dalen don a la kelenw tɛ ayi
a ɲininen t'an fɛ dɔrɔn k'an ka kuma ninnu fɔ an yɛrɛ ma a ɲininen t'an fɛ dɔrɔn ko kuma jalanw don k'u kan ka bɔ an da ten dɔrɔn an bɛ taga n'an sen fila ye laɲini dɔ de bɛ kuma ninnu na ne ye astafurulayi fɔ ko kelen kɛ i b'a sɔrɔ e b'a kɛ siɲɛ 12 tile kɔnɔ awa dɔ ka astafurulayi fɔ ko kelen ka fisa n'i ka 12 ye ni caya don 12 ka ca ni kelen ye o mais mun de y'a to kelen fusara ni 12 ye fɔ kɛcogow ni kow kɛcogo tɛ kelen ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ale bɛ kumakan kelen dɔn silamɛ si tɛ yen min bɛ nin kuma in fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a bɔra i dusukun na ni ala t'i ɲɛda haramuya ka bɔ jahanama tasuma ma fɔ ko kelen kuma jan tɛ koyi la ilaha illallah a fɔ ko kelen n'a tiɲɛlama bɔra i dusukun na i haramuyara jahanama tasuma kan an b'a fɔ siɲɛ joli a ka ca munna ta tɛ wuli sisi tɛ bɔ a bɛ bɔ cogoya min na n'a bɛ fɔ ka da min kan n'a bɛ fɔ ka hakilina minnu to an na o de b'an bɔ ɲɔgɔn na sinon n'i ko mɔgɔ ma nin karamɔgɔ filɛ nin ye a tagamara ji kan a ye duwawu min fɔ ka tagama ji kan n'a ko k'a b'a d'i ma bɛɛ b'i ka papiye ta f'i bɛ kɔrɔtɔ a ka duwawu in fɔ o tɛ balimaw duwawu tɛ yen min fɔrilen don ka tɛmɛ cidenw ka duwawu kan alayhim salatu wassalam i tɛna duwawu sɔrɔ min bɛ ɲɛ ka tɛmɛ cidenw ka duwawu ka fanga la min bɛ diya ala ye ka tɛmɛ a kan tɛ yen nabilahi ibrahim alayhi salatu wassalam a ye duwawu kelen de fɔ a kisira tasuma ma yɔrɔnin kelen ala ye tasuma yɛlɛma k'a kɛ kisi ani sumaya o duwawu n'a fɔra ko karamɔgɔkɛ dɔ filila tasuma la tasuma ma se k'a jeni bɛɛ bɛ kɔrɔtɔ a ye duwawu min fɔ an k'a fɔ o tɛ wa nabilahi ibrahim alayhi salatu wassalam a ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil awa ni limaniya bi fɛnɛ la ni donna ko la n'i ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil a bɛ mago ɲɛ dɛ min y'a to a tɛ ka mago ɲɛ limaniya de tɛ yen danaya tɛ kow la a dɔw la an b'a fɔ dɔrɔn cogoya wɛrɛ tɛ yen ni nin tɛ ala ka jɔn de ye a bɛ se k'i kisi kɛ nka mi kisi k'i ka duwawu in ka ɲi koyi ayi parce que n'a m'i kisi tagayɔrɔ tɛ yen tagayɔrɔ tɛ yen mais a ka di jɔn ye a ka di ala subhanahu wa ta'ala ye jɔn k'i dɔn a la wagati min n'a ka kan izan o la an bɛna don tɔgɔ min na n'o ye tɔgɔ 31 ye karamɔgɔkɛ ka sharhu kɛcogo la o de ye masa taala tɔgɔ ye as-sami'u allahu akbar as-sami'u nin tɔgɔ in a tagara ka segi kuranɛ kɔnɔna la min bɛ taa surunya yɔrɔ 50 ma ala tɔgɔ as-sami'u masa taala ko a ka kumakan na قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير يرى السميع أبت لك فنفللا نقرأ آيينا الله سبحانه وتعالى كو حقيقة لا muhammadu ala ye mɛli kɛ i ni muso min n'aw kun bɛ ka ɲɔgɔn sama sama cɛ ka koɲɛ la furu cɛ ka bilali koɲɛ la ni muso in ko k'a bɛ damakasi kɛ ka taga ala ma allah subhanahu wa ta'ala ko muso in ni e muhammadu koma min kun bɛ ka paase aw ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a bɛɛ mɛn
inna allaha sami'un basir ikado kafo masata ala masamindo abe melike abe yelike dobe ibe melike ite yelike dobe ibe fendo ye ita do fenna sugumido nga ala atlalendo abela abe melike awa oyaye ni kumarade awa nima kuma fene min dugulendo abo fene don awa oyaye yani ka miri ala fene de yani a miri ka bla e duskuna ala tlalendo ala kaba ibe na miri mina o ko banendo ala fe basir anyabila odela ni mogo min dalendo Allah subhanahu wa ta'ala la odela wiyala jonyuman do mine ka baga ko karza ambetani ye yoro la halid di mogo te se yoro mina ako abetani ye yoro mi ala be wa te ko ala be ako ne be joro yoro kelen de tagali lante ala soro yoro mi na be se katani yoro la ala te yoro mi o ko ne be joro meni o yoro tawbulo yoro yaw jakata ni ala be yoro mi o chenentew ay ka tasma yelema ka ke jiye ala de be sola ka kabru dinga fitini yelema ka ke aljine soye halita fe la haraka wuli ala de be seko izen ni muminin dara alala ate joro kula ate siran fenye aka siran fen beke ala kelimpe de aka joro yoro beke mimbe ani ala chewo kana chie izen hadisala Allah subhanahu wa ta'ala amba Aisha radiyallahu ta'ala anha روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها نمسويننا كان على كراك من يغيا أتشيك فروسا كونيلا أما عائشة أكو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أكو تنم عليه مسمينا كملي no kelen do ka kan be wasa yoro amba fo anga kumala ko alat lo bena ninte kuma nyuma yede kana fo ko alat lo bila dalube bolo yoro me ko ala ko globala eteno soro aywa dalube bolo yoro me fene ko ala ko klo fene tala iteno fene soro donc ala ma maga klo yere la ifene kana maga klo la ako abe melike e adama din be melike ni klo e laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fem foini ala tekeleni bonni kumai ninde kanga muminin jigiya fa ni ala ni fente keleni pourquoi nebe ala jatemine ninga miriyaw ni haklinaw ye ala ni foite keleni imiri teseka ala dima ika haklina teseka ala don ni ala yere sona ika fitini ni mindo aka kola yere de be seko srada eleye izen ni fente ina fo ala nyoron awo ibe fen ye o shite ala ye ika miri be ke fen fena ala teni shiye min na nyoronte ni jigi boka ika ko kan ika ko dafalendu izen ako ni musoyi anana ni ala krabe ka nyon sama kumaula ako ne be so kono kerefela la e pour ala kra sallallahu alaihi wasallam anan bay shaka soyi so batere so bele bate so in koroni ko jugu bolo madola ni ala krabe seli ke sallallahu alaihi wasallam tese ka sujudu yoro soro abe an baisha
fin assez abe magamba isha seuna amba isha ba seunkuru wala sala krakase ka sujudu ke sallallahu alaihi wasallam ni ala kraya temuli amba isha ba asem fense so kroni ko jugubulu mais amba isha be sokele ngono ala krani muso wore be sokele ngono be ka kuma che ka konyala ube ka kuma mina amba isha ko nebe sogonna ina net lo te kuma nunu nga ala be l'archi sans faire ay muso ka kuma jabi ala kuma imme Allah subhanahu wa ta'ala aya la jigi ka jabili ke ola amba isha ko tabarakallazi wasi'a sam'uhu kull shay akom masa korotambe masamina kameli ni ode kelendo ka wasake fambela jelena malmo kabako e fen jume amunu ye adamadin kuma mana ke flay doro ibe mo fo karsa ijo folo nini gatla nini ntla watimi amba nyana bo ni be yoro la fene ni manganga cey klo koro ni dem senudo he a jonga domede wali nolu ma songa dade e yere de be boyti joyoro la mangandero mne be sekika kome awa mangan fenfe be jiye kono adamade mangan ni moto ni izinu ni feuna ni shita to ko Allah subhanahu wa ta'ala be fili jon kelen kama awan ninta to ko mo kam man kam be se ka to minate la melike niti kabo ibe fe ka kabo ko ye arafa don kene ka wala al kaba kono ma bayiri kare do iba jate abbe bolo korotalendo kaunte kelenye de bebe ka duo ke ikakana awa bebolo korotalendo sanfe awa mlanyinu mfene te kelenye abebe ka masa kelendi deli manga dobe kashila dobe kulela e yere ba nasugu bele jelinye ni ye fleli ke foynya dan ite se mogodama menin fefe be ka deli ke ala bebe mankan don kelengele ata fo ko aw ka jonunun ka tla ibe ka kuma kamina abo me abe beka la nyini di awate fli fene ka chetadi musoma wal ka muso tadi chema ko akacha ayi ale de udan ute chayama ale de udan ute chayama de abidon na kera mo min gono ko ala tiga ko kalama ba kalama dusu kashi be degere mina ibolo nyeji be degere mina ibolo hamim be degere mina ibolo problem be degere mina ibolo aba be don kamni ali ere madda ya klisi ni be ka adama dende wele ni ya ka da kongo na te fe ani ka nyoye ate daele wali na ye daele ibe min nyini na te fe ka di abe galondo tege yi ngote ala yede hali ni nana galon siraka ala bison ngai ka galo ibe kla ka sarade parce qu'il y a deli ni ma deli na le mission John mission moshi ngai na ni galon siramye o te toila de do be se gani jo sisa ni ma ke ala kama ikanso hali shini na songo tembulo kasoro ngalondo bo ako ala de kama ikanso aye ngalo min tige e ya son o ala kama ala ya son wa ma son mais yo ngalo min tige ala ta to ala parce qu'il y a un islami ala bayira la ka fo ne be se ki son ga ye ngalo min tige temete ko la de o koni
o bɛ tigɛ ka bɔ i la izan n'i ye hakili sigi ye ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ala deli i k'a dɔn k'a fɔ ala b'i ka kumaw mɛn a b'i ka laɲini dɔn mɛnna duwawu la ala man jaabi o tɛ sariti ye ko i ka duwawu dabila duwawu ye ala bato de ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala bɛ aw dɔ jaabi en tant que n'aw ma duwawu dabila a ko i kana jigilatigɛ ka fari faga ka duwawu dabila n'i ye duwawu bila dɔrɔn i bɛ perdre duwawu de ka di ala ye fɛn tɛ yen min ka di ala ye ka tɛmɛ duwawu kan parce que duwawu bɛ fɛn min yira ala ka seko la a n'a ka fanga ani e ka jɔnya k'i tɛ se ka kɛ fɛn ye ni ala tɛ ala bɛ nin de nɔfɛ madama ne bɛ k'a yira ala ne kɔni tɛ se ka ɲɛ i kɔ n tɛ se n'i tɛ koyi fanga tɛ yen o jigi tɛ yen ɲɛsinyɔrɔ wɛrɛ tɛ yen don o don i bɛ da kɔngɔ ala bɛ dayɛlɛ a b'i sɔn nka ni ala tɛ fɛ nin juru min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka tigɛ a bɛ mɛn a tɛ dɔ di ka da kan i bɛ ka nin min kɛ nin de ka d'a ye bon adamaden dun b'a fɛ n k'a sɔrɔ teliya la bon ala dun b'a dɔn n'a y'a di dɔrɔn a dɔw bɛ yɔrɔ bila i t'u ye tuguni yɔrɔ bila pewu i t'u ye tuguni hali tɛmɛli i t'a ye e m'a ye ni problème cayara mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ i bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ tɛ misiri kɔnɔ i bɛ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la hali misiri dayɛlɛbaga i bɛ n'a ɲɛ ɔ kuma dɔ la n'a fɔra i ye yɛrɛ ko an bɛna misiri datugu a tɛ diya i ye i bɛ dusu kasi i t'a fɛ misiri ka datugu joona i b'a fɛ misiri ka dayɛlɛ ka kɔn ɛri yɛrɛ ɲɛ yɔrɔ ka kalan de koyi yɔrɔ man suma ni yɔrɔ sumayara dɔɔni i bɛ bɔ min kalama a bɛ taa yɛrɛ fereke ko wɛrɛw la seli yɛrɛ bɛɛ kɛ k'a to i t'a ye e cɛ kow cayara a bɛ duwawu de k'anw ye koyi ni ala yɛrɛ kɔni ma nɔgɔya k'anw ye an bɛ siran yɛrɛ de an kana taga pewu yɛrɛ o y'o yɛrɛ kana taga n'a ye mɛ ala bɛ adamaden dɔn a bɛ mara cogo min a b'a dɔn adamaden bɛ sɔrɔ cogo min o de la mɔgɔ si tɛ se ka adamaden mara ni ala tɛ n'i y'a ye a bolo kan'i sen don ala dɛ o to ɲɔgɔn na docteur don a b'a dɔn bana min b'a la maa si tɛ se k'a furakɛ n'a yɛrɛ tɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ala bolo a to a bolo dɛ ko ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tun man ka karisa sɔrɔ karisa ka ɲi cogo min karisa tun man ka kɛ tan donc ala de bagara wa t'i da de ni min bɛ ɲɔgɔn na a b'a dɔn koyi i tɛ kow kun dɔn ni m'i da de dɔ na bɔ i yɛrɛ jɔ kun dama la ala fɛ dɛ mɔgɔ kan'i nin don ala n'a ka jɔn cɛ o ye fɛn min n'a man di ala ye a kɛra ɲuman ye o i ɲɛ tɛmɛ a kan a kɛra juguman ye o i ka problème tɛ kana sɔn i nin ka ye ala n'a ka jɔn cɛ ala ye mɔgɔ caman halaki o la ala ye mɔgɔ caman halaki o la izan jinɛw ni adamadenw k'a ta maa fɔlɔw la fo ka taa bila labanw na n'an bɛɛ lajɛlen ye ala deli an ka sɔnni ala bolo o tɛ fɛn ye o jɔn de ye kalanko a ka ca jɔn de ye lakalan o la ala de tɛ e mana jate kɛ cogo o cogo a ka ca n'e ka jate dan de b'a la e hakili la ko ni fɛn caya tun b'a ban kabini an fa adama fo ka n'a bila bi la n balimaw ala bɛ dépense min ni nafagati min kɛ diɲɛ don o don ala bɛ financement min kɛ diɲɛ don o don ani wagati o wagati ala bɛ financement min kɛ e hakili la ko ni fɛn banta kun don sisan kun bɛ dɔ sɔrɔ ye n balimaw a tɛ k'a fɔ ko fɛn bɔra a la yɛrɛ ko jango ko a banna alakira sallallahu alaihi wa sallam an ka nin hadisa ba in lamɛn ala b'a fɔ hadisul qudsi la k'a yira an na
maa minnu kelen don k'u jigi tigɛ ala la k'u jigi da u ɲɔgɔnna adamadenja silen fitinin kan se tɛ min ye n'a kamana guwanna samara numansen a b'o don kinisen na n'a kamana guwanna duloki ɲɛfɛla a bɛ taa kɔfɛ a tɛ bɔ a kalama fo mɔgɔw de b'a fɔ a karisa y'i ka duloki in jateminɛ n'a y'a jateminɛ a bɛ sɔrɔ k'a ye wallahi ma bɔ a kalama i tɛ se ka bɔ a kalama koyi nga Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ibadi ko n ka jɔnw law anna awwalakum wa akhirakum n'a y'a sɔrɔ aw mɔgɔ fɔlɔw ni aw mɔgɔ laban k'a ta kabini aw mɔgɔ fɔlɔ ani aw mɔgɔ laban kan tɛ anw dɔrɔn ma dɛ a ko wa insakum wa jinnakum adamaden fara jinɛ kan jɔnni bɛ se k'a fɔ ko adamaden nombre bɛ bɛn nin hakɛ ma jɔnni bɛ se k'a fɔ jate ka daminɛ adamaden ko la o t'an ka nin wagati laban ninnu ye ayiwa yanni jate ka daminɛ joli tɛmɛna joli tɛmɛna mɔgɔ tɛ se k'o jate fɔ dɛ awa o ye anw ta ye jinɛw bɛ bɛn hakɛ joli ma mɔgɔ t'olu dɔn n'i taara mɛnɛmɛnɛninw fɛ yen n'i taara dingiɲɛw fɛ yen n'i taara dimɔgɔw fɛ yen n'i taara kungo kɔnɔfɛnw fɛ yen awa nin bɛɛ dépense bɛ masa kelen de bolo diɲɛ don o don su fara tile kan anw ta ye de i bɛ nasɔngɔ bɔ sɔgɔma i b'i sigi i bɛ sini sɔgɔma kɔnɔ o tɛ o ye ka du kelen ye dɛ i bɛ nasɔngɔ bɔ bi sini sɔgɔma ni nasɔngɔ bɔra i bɛ sini kɛnɛma kɔnɔ awa yan'o cɛ i hakili bɛ sigi de n'a y'a sɔrɔ sini kɛnɛ ta bɛ yen ni sini kɛnɛ ta tɛ yen e ni maa tɛ jate la koyi e ni mɔgɔ tɛ faamuya la nka Allah subhanahu wa ta'ala a ko aw maa fɔlɔw ni aw maa laban aw jinɛw ni adamadenw hali n'aw bɛɛ de kɛra qamu fi sa'idin wahidin aw bɛɛ taara aw jɔ kɛnɛba kelen kan fasa'aluni bɛɛ ye ɲininka a nata dan hakɛ a sɛgɛnna yɔrɔ min a n'a nata dan hakɛ ala nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye o tɛmɛlen kɔfɛ wa a'taytu kulla insanin mas'alatahu n tilala ka bɛɛ ka ɲininifɛn di a ma adamaden ni jinɛ kelen kelen bɛɛ a ko bɛɛ sɔnnen kɔfɛ ma naqasa zalika mimma indi shay'a a ko a kelen kɔfɛ ka bɛɛ sɔn min bɛ ale ala yɔrɔ foyi ma bɔ a la illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr a ko ni fɛn bɔra ale ala ka sɔnni ni a ka magasinw la a ko miseli wo gari fitinin min bɛ don a fɛ n'i y'o gari wo in ta k'a curu kɔgɔji kɔnɔ ka miseli in ta ka bɔ a kɔnɔ o wo fitinin ni ji min bɔra kɔgɔji kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ o place bɛ ye kɔgɔji la awa o ɲɔgɔnna de fana bɛ bɔ ale ka kow la Allahu akbar ya Allah ya zal jalal wal ikram cogo di an b'a to yen ka taa n yɛrɛ faga maaw ka daga e bɛ fɛn jumɛn ɲini min tɛ ala bolo a yɛrɛ de b'a fɔ ko na kabako ye fɛn min ala de bɛ dimi jɔn kɔrɔ n'i m'a deli adamaden dun bɛ dimi de n'i ka delili tɛmɛna siɲɛ kelen siɲɛ fila kan a tɛ fɛ k'i y'a ɲɛ la nka Allah subhanahu wa ta'ala bɛ dimi jɔn min b'a to yen ka dulon mɔgɔ wɛrɛw la izan o de la n'i ye nin jate minɛ i b'a dɔn k'a fɔ kabako de ye ala ta ye وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أكو أنكم بك فرا على كراكا صلى الله عليه وسلم تغمى دولا سنة دي
n'i bɛ tagama la n'i bɛna yɛlɛ kɔti kan i b'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar o ye sunna ye i bɛ mobili kɔnɔ sa o i b'i sen na o i bɛ yɛlɛn ka fɛn wɛrɛ la o n'i bɛna yɛlɛ kɔti o kɔti kan Allahu akbar fo k'i yɛlɛ kɔti kan walila hawla wala quwwata illa billah i b'a fɔ dɔɔni dɔɔni n'i bɛna jigin yɔrɔ fɛnɛ la sunna ye subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi i bɛ avion kɔnɔ avion yɛlɛntɔla i kan ka Allahu akbar de fo ka taa se ni avion stabilisera a place la ni avion ye jiginni fɛnɛ daminɛ subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi fo ka taa avion jigin n'i tɛ avion kɔnɔ i bɛ duguma kɔti Allahu akbar i jigintɔla subhanallahi wa bihamdihi i mana kɛ i sen na i mana kɛ yɛlɛn kan fɛn o fɛn kan nin ye Alakira ka sunna ye nka Abu Musa al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu a ko an kun kɛra n'an yɛlɛnna kɔti kan kabarna an bɛ Allahu akbar fɔ kɛ mɛ olu kun b'a fɔ de k'u kan kɔrɔtan u ni Alakira bɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wa sallam a ye mun f'u ɲɛna faqal irba'u ala anfusikum a ye hinɛ aw yɛrɛ la a y'aw mankan jigi olu bɛ k'u kan kɔrɔta mun na Ala k'a mɛn Alakira k'u ma sallallahu alaihi wa sallam a ko a ye hinɛ aw yɛrɛ la fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba a bɛ ka min wele a tɛ ko k'a fɔ ko a ka mɛnni gerennen don k'a tɛ ko mɛn koyi awa a tɛ fɛnɛ ko aw bɛ k'a wele ko a tɛ yan nɔ a ye hinɛ aw yɛrɛ la a bɛ ka mɛnli kɛ a bɛ yan a bɛ ko bɛɛ kalama walakin tad'una sami'an basiran qariba aw bɛ ka masa min wele mɛnli kɛbaga don yeli kɛbaga don qariban a ka surun aw la Ala ye surunya dɔ fɔ min bɛ tɛmɛ adamaden ka hakilina yɛrɛ kan diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn ni adamaden ka surun ka tɛmɛ a bɛɛ kan nin kanfilenni min filɛ nin ye juru min b'a la a b'i sogo de kɔnɔ wa a t'i sogo kɔnɔ a b'i sogo de kɔnɔ dɛ mɛ Ala ko k'a ni adamaden ka surun ka tɛmɛ ni min b'i sogo kɔnɔ wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid fɛn min b'i sogo ni fɛn kɔnɔ Ala ko k'a ni ka surun ka tɛmɛ o kan i b'o jate bɔ min donc o la Ala ka ko jate tɛ yen ko jate min ni adamaden ka dɔnniya bɛ se k'a ɲɛnabɔ izan o de la tuguni a nana fi sahihayn an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadisa bɔra Abdullah ibn Mas'ud yɔrɔ hadisa in bɛ Bukhari ani Muslim kɔnɔ اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي أو ثقفيان وقريش قريشي مغفلة أني بنو ثقيفة ككلي السجارة أقوالي ثقيفة كفلة أني قريشي كلي مغجلو مغصبة أنا نيون سرو الكعبة كرفة سلامته وبك على كراكله sallallahu alaihi wasallam o kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba kɛrɛfɛ o ye Alakira kɔrɔfɔ sallallahu alaihi wasallam ko kathiratun shahmu butunihim o kɔnɔw kɛn ka ca kojugu o kan bɛ Alakira ni sahabaw ma sallallahu alaihi wasallam qalilatun fiqhu qulubihim u dusukun ka faamuya bɛrɛ tɛ u bolo faamuyali bɛrɛ tɛ u bolo فقال أحدهم مغصبا نونا دوي كنتو أترون أن الله يسمع ما نقول وبعدهم قوي وكو إسكي وأنبك نكما من فوق إسكي أو با كلامك فوق على بنا أنك نكما ننموا كافريا كجوكو على كان كيسي كافريا ما قال الآخر دوكو يسمع إن جهرنا kelen y'i kanto ko n'an y'a fɔ k'a da kɛnɛ kan de a b'o de mɛn wala yasmau in
أخفينا ننيا دوغو أتومي وقال الآخر دوي كانتو إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا دوي كانتو كنا يسرو أنيا بوكنك أبو مي وكرو نيا دوغو أبا مي ده no ama tandu mawo belebele bani kaman keme woro o yoroni bela jigina jibril nana o be ka komingal kabala ala yujabi yoroni kele ka qur'ani aya jige ala krakam fa anzala allah azza wa jalla ala qur'ani aya jigi وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أبوروني فانوريتشي أولو يرت مندو ألا يرولا نو كنا لكافو كنا يودغو أكا كما بانيليلا أني أدغندو يليلا كنيني على نتو دمي كما كو أنغو بوالا أو كلو ننو بين أولو دكي وبشيريا أو كان aw ɲɛ ninnu olu de bɛna kuma aw pilasi la baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka kuma fɛn fɛn lamɛn a dogodogonin ta n'a bangeta ni aw nana ma nɛn b'i da de tulo bɛ kuma nɛn b'i da de ɲɛ bɛ kuma yɔrɔ adamaden ɲɛ kɔni kumatɔ o ye kabako ye olu hakili bɛ nin na wa olu bɛ k'u ka kuma de fɔ dɔ ko n'an y'a bɔ kɛnɛ kan a b'a mɛn doko nama bo kene ka atame ala ya yirula kuma ko ango da krefe nente barake klomunu nawbe ka lameli kana ya kera min bangela ma bangya be kuma aywa nyew fene be kuma allah subhanahu wa ta'ala nani fenye mi ye kabako ye katame obeka ko faru sogo nunu bublo be kuma o faru sogo nunu bublo be kuma ولكن غدا ظننتم أو يا بسيجيا دسا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون كافو على تياكا كون نوشامان دو أبيك مينك على تادو على بابك كلام بو ني أبي يرو لا سيسان ني بفكا مغدو كرفو ني سيغالي نو أتيغلا مغني يرو مانجا يبي مونكي ibe lajeli de ke folo nabe ola do ba fo ko korofoli ko fugariya dodo kada ka ni te sirati la mo nyi ta nyini folo ikele nga hagli sigi soro ka fo ka tende i jafariyara ote bo kamni yeno yere do ya do e folo izen jonne ko korofoli kanake alate ebena min korofo ne sirana ko nyini yali ya nyebe wa nyete min ko ka kana ke obe chugudi eyi take awaye korofo le min ga ibe sarala de ibe sarala jinya do saw iteta ka sarada lahara do saw wallahi iteta ka sarada sarabe bunya ni ko la halaya ke chugoy sarabe doya niko la halaya kechuya ne koni madese ka bara koni ke ablay kono ala koni te dese gisa iboroni sira o sira abe izen na forasi za ko mo be kuma telephone na ibado ka fo ko service de renseignement olu tlobila obe ki ka téléphone linta ou ba lame ibe ekutula noye lameli est-ce que be kuma be defo ite kuma be fo de Allah bana ere ibe sire ka téléphone yere nyi iba fo de combien numéro yelema ni ye numéro yelema ibe se ka trasi tunu olula nga ala kelendo ka tla ko la kamini ete numéro ko do ala kelen do ka ko ban
kabako ye fɛn min ye adamaden kan k'a dɔn ala ka ko la balimaw wallahi ni adamaden kan ka fɛn ɲini k'a bɛ lafiya ni fɛn min ye dusukun na a bɛ se ka daamu ta ni fɛn min ye fɛn foyi tɛ min ka di adamaden dusukun na ka ala kanu bɔ n'i kan ka kɛlɛ kɛ ka cɛsiri kɛ i ka fɛn sɔrɔ o de ye ala kanu i k'a sɔrɔ i dusukun na n'i y'o sɔrɔ ka ɲɛsin ala ma ala bato la wallahi mɔgɔ t'a f'i ye i b'i diya ka sɔrɔ i ma sa diya tɛ yen adamaden bɛ se k'i diya diya min na diya min bɛ tɛmɛ ala kanu kan k'a da ka dusukun tɛ lafiya fɛn sɔrɔ min bɛ se ka ala bɔ e sigilen gɛlɛya b'i ka dɔ nana sisan ka 10 ta k'a d'i ma ko karisa hɔn cogoya min ka di ye a kɛ kana siran yɛrɛ juru fana tɛ dɛ n y'a d'i ma dɛ ni ala ma fara i kan n'i tɛna sujudu bi a tigi ye tellement i bɛ nisɔndiya n'i bɔra ale kɔrɔ mɔgɔ tɛ fɛn f'i ye i yɛrɛ de bɛ t'i jɔ fɔlɔ dungare la i b'i yɛrɛ filɛ nisɔndiya kojugu i bɛ ko dɔ kɛ o tɛ wa a don na n'i nisɔndiyara kojugu i bɛ sɔn ka saga san k'a faga denbaya ye o tɛ balima 1,000,000 ye mun ye 1,000,000 tɛ foyi ye 1,000,000 n'o bɛ se ka fa don e la ka se nin degré ma cogo di alaba min bɛ se ka miliyari di e t'o kanu ɲini walasa i ka lafiya ni maa kan ka fɛn ɲini ale do dɛ n'i y'a sɔrɔ i dusukun na i y'a kanu sɔrɔ ka da la k'i jigi d'a kan k'i wakilu sɛmɛ a la mɔgɔ t'a f'i ye k'i b'i diya e yɛrɛ b'a dɔn k'i b'i diya ka d'a kan diɲɛ kɔnɔ n'i teri kɛra waritigi ye setigi don i mana fɛn fɛn ɲini jamana kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ i dan ye dɔrɔn k'a fɔ a ɲɛna wala ko ni fɛn fɛn ka di i ye warita yɔrɔ filɛ nin ye wagati o wagati ja ta wari ta i ka i mako dilan n'a ye hali i kana ne ɲininka n bɛ i yira u la dɔrɔn i mako bɛ min na dɔrɔn i k'a ta i bɛ kɛ cogo di i bɛ nisɔndiya wa i tɛ nisɔndiya bon a dɔ la nin tigilamɔgɔ bɛ se ka sa min bɛ ala kun n balimaw o ɲɔgɔn tɛ danfɛn kun ala bɛ se min na danfɛn tɛ se o la o la ni mɔgɔ kan ka hakili sigiyɔrɔ ɲini a kan ka ala de yɔrɔ ɲini ka ala dɔn ka d'a kan ni ala y'a nɔgɔya i ye i k'i ɲɛsin ale ala subhanahu wa ta'ala ma i b'a ye ko gɛlɛnba minnu ni a tɛ se ka kɛ olu bɛ k'e bolo de i n'a fɔ i bɛ ji ta k'a kɛ i da la k'a min o de la américains ka sɛbɛnnikɛlaba dɔ a ko américains u ka marine nationale n'o ye u ka sɔrɔdasi minnu bɛ baara kɛ n'u bɛ kɛlɛ kɛ ji kan ko dɔlɔ minni na u ye nafolo nasugu bɛɛ proposé u ye pour que u ka se ka dɔlɔ minni dabila u ma se k'a dabila a ye alakira ka histoire kalan sallallahu alaihi wa sallam a ko ni muhamadu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ko a bɛ diɲɛ problème bɛɛ régler k'a to kafe boîte fitinin de b'a bolo bɔlinin kɔnɔ a bɛ k'a min problème bɛɛ bɛ ban kafiri a ko problème bɛɛ bɛ ban a ko don min n'a ye ni a ko dɔlɔ haramuyara madina a ko dɔlɔ kɔ de tun bɛ ka boli et pourtant busan t'a bolo a ma wari di mɔgɔ ma a ma proposition foyi kɛ mɔgɔ ye dɔlɔ kɔɲɛ de tun bɛ ka boli aw y'a bila fɛnɛ mais a ko yan nɔ sanction ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a tɛ ka se ka dabila a ko ni muhamadu kun b'an cɛla a bɛ nin problème ninnu régler sallallahu alaihi wa sallam k'a to kafe bɔlini fitinin de b'a bolo a bɛ k'a min alayhi salatu wa salam izan kabako ye fɛn jumɛn ye
Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi la alakra sallallahu alaihi wasallam ako Allah subhanahu wa ta'ala illa tige fen kanga ke fokata se jien wulima ala ya ko be glan ka ban o ya soro sangolo te dugukolo te ka kon samba biduru nye olu mahal na folo samba biduru sangolo mana dugumakolo mana o samba biduru temelen ko fe sangolo ni dugumakolo nale anye san joli ke ka soro kana awa ko bela jilen traselen do akana ki gono kimse ka ko yelama de ayi wallahi tese ka fo yelama ko nunum bedlanen do ka ban mindo ni min kera limaniya ika son atigi ya ke wa fente bola de donc non que je ne suis pas d'accord avec qui maçon eni jonte ira ala konte ala tiga son nyini a jariye ko ama jaye ala to nyini awateno fene nyini ife izen nanye nin toy nafa don abe jigiya nyuman di adama de makafo ko ika ko fenfe ibe kuma fenfe fo ala ba beme ibe klaka siran tuguni ko fenfe kuma juguye mogobe yo mogote ni be ka fo dogo de la ni ala de kon ko amai asabenen do amele do ife donc ay min fo kafiri wi ako kuma ko ne utala nyew ni tlo ni farso wolu de bena kuma aya do la sen yere be kuma do la dugukolo kan bara kera yoro mire la ore be kuma ya iza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha dugukolo yere de be ko nyefo yoro adama den goni ko temeni ka don taka ne yere ko kiba geleya abi yere farsugo blabe kuma ni ala be fe ka ko la temere aba fo dugu kolo yoro mununa ni bara kera waya nyefo dugolo be kuma ni eri kadiya be fiye ni second ni minute kadiya be fiye ni ko kibe fe ka yoro ye ala ka camera ko ni écran géant ani jinyata tekelen de abba beda kene ka kayira yire la ka klaka kitabu goshi ka di yire ma mba menta me otere aba fo de ko akala yire اقرا كتابك اقرا كتابك كلام وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا مغدي كل شيء يرد بك كو بجتم انينا مني على جني فمبا كون ني امامينك اكي بلني ني ما سون افوي ما سون وتسكا فو على كفاميل دم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر من جامانا نمنا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمنا تبسيك خيرا لمن كرم به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا